रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां शॉपां वचपाची भिरांत पातळ्ळ्या। आरजेपीच्या फुडाऱ्यांनी खर विरोध करत लोकांमदी भय आनी हुस्को निर्माण जाल्ल्याचे उक्ताडार हाडले। थळाव्यांचो सल्लो घेवंक जाय आसलो अशें म्हणत दिल्लीच्या बिल्डर लॉबींक मेगा प्रकल्प बांधले वतात असो सनसणीत आरोप आरजेपीच्या फुडाऱ्यांनी केलो। तो फियर एंड एन्जायटी सगळ्यांक आसा आनी लोक भिल्ले आसा की तेंचे आयज शॉपांक येतले, फाल्यां तेंच्या घरांक येतले, फाल्यां ते रिलीजियस स्ट्रक्चरांक येतले। सो हे रोड नाल्यार हे इतले व्हडले रोड 25 मीटर 10 मीटर 15 मीटर हे कोणाक आमचो तरी आरोप आसा, आमचो तरी स्टेटमेंट आसा की हो दिल्लीकारांक हे दिल्लीच्या बिल्डर लॉबींग कर आनी मेगा प्रोजेक्ट्सांक हे हाडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स थोडे डिमांड्स आनी थोडे सजेशन्स सरकाराक दिवंक सोदता। आनी ते डिमांड अशें आसा की जे 10 मिटर्स नाल्यार 15 मीटर नाल्यार 25 मिटर्स रोड आहा ते रिजनल प्लॅन 2020 काडपाचे, ते स्क्रॅप करपाचे, थंयसरल्यान प्रपोज रोड जे आहा ते स्क्रॅप करपाचे हो आमचो फर्स्ट डिमांड आहा। सेकेंड आमचो डिमांड आसा की जे गोंयकारांची जे लोकल्सांची थंयसर घरां आसा नाजाल्यार टेम्पल्स आसा नाजाल्यार रिलिजियस स्ट्रक्चर्स आसा नाजाल्यार बिजनसीस आसा शॉप्स आसा ती डॅमोलिश करची न्ही, लोकांक रिलीफ दिवची, तेंच्या खातीर सेपरेट कायदो करचो। तिसरो आमचो डिमांड आसा की एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन, तेन्ना आमी फर्स्ट सांगला की जो रिजनल जे प्रपोज रोड आहा ते स्क्रॅप करचे, ते रिमूव करचे फ्रॉम RP 2021। तर तिसरो आमचो डिमांड आहा की एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन सगळे लोकांक घेवन, सगळे ग्रामसभेन घेवन, सगळे NGOंक घेवन, सगळे एनवायरमेंटलिस्टांक घेवन एक कॉम्प्रिहेन्सीव रोड प्लॅन नेवो तयार करचो आनी लोकांक कॉन्फिडन्सून घेवन करचो। रिजनल प्लॅनानसून रिजनल प्लॅन 2021 जे प्रपोज रोड 10 मिटर्स आहा 15 मिटर्स आहा 25 मिटर्स आहा ते काडपाचे आनी ते थंयसरले स्ट्रायक करपाचे। दुसरो ऑप्शन आसा दुसरो डिमांड आहा तो म्हटल्यार ते गोंयकारांची घरां आसा नाजाल्यार टेम्पल्स आसा नाजाल्यार रिलिजियस स्ट्रक्चर्स आसा नाजाल्यार कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट्स आहा ते डॅमोलिश करचे न्हू, तांच्या खातीर सेपरेट कायदो करचो। तिसरो डिमांड आहा तो म्हटल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव रोड प्लॅन करपाचो आनी लोकांक घेवन एक प्लॅन करचो आनी हो जो लोकांक घेवन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळे NGO सगळे एक्टिविस्टांक घेवन हो प्लॅन करचो। आनी हे जर करिना जाल्यार आमचो तयारी आसा घराघरांनी भोंवपाची, गांवागांनी भोंवपाची, ग्रामसभेन रेजोल्युशन मांडपाची आनी सिग्नेचर कॅम्पेन करपाचें आनी येता ते असेंब्लीन आमचो आवाज आमचो आमदार हेजेर आवाज उठयतलो, जावं ते स्टार क्वेश्चन जावं ते कॉलिंग अटेन्शन नाजाल्यार रेजोल्युशन आनी हो ही चळवळ जी आहा अगेन्स्ट रोड वायडनींग ती फुडें व्हरतली। देव बरें करूं। स्पेशली आसगांव हो एक रोड वायडनींग अनअप्रूव्ड रोड वायडनींग विदाउट लीगल सॅंक्शन। So starting from Mapsa to Anjuna and passing through Wagator. So ते JCB बी घान सारखे नोस्ट करपाची विलेज अशेंच MLA गेले। एक MLA दिलायलाक सांगपा सोदता ते MLA विचून हाडले लोकांनी थिंगाच्या वागातोर लोकांनी तेणे ते सगळे काम करता BJP प्लीज करपाकू आनी तेका BJP प्लीज करपा आमगे गोंयकारांक होमलेस आनी हेल्पलेस करून उडयता। तेंगेले आख्खी कंपाउंड वॉल्स गेले, थोड्यांगे झाड कातोले आनी इवन कोपेलां आमगे कोपेलां बी वयताय रस्त्या लागून। सो हांव तेका विचारपा सोदतां तुका एकल्या कडेन तुका लोकांन वोटर त्या वोटरान तुका इलेक्ट करून हाडलें जाल्यार तुगे MLA गोवा कित्याक म्हणजे तुगे MLA मायकल लोबो कित्याक येवपा पडलो थिंगा, तूं तेगे पापट बी काय। सो तुका खबर ना की ते हे लोकांगेर तुवें मानपा जाय म्हणून पयलें तुवें तें कन्सल्ट करपा जाय आसलेलें। रिजनल प्लॅना हो 25 मिटर्स रोड नाक म्हूण ऑलरेडी तेमी सांगलोलें लोकांक आनी इवन रेजोल्युशन पास केलोलें ग्रामसभा, पूण तूं तें कांय पळय नासतना आनी कांयच परमिशन्स नाय, वर्क ऑर्डर फ्रॉम इवन PWD आनी खंयची अथॉरिटीन दिल ना। सो तूं तें अबाव दी अथॉरिटी अशें कितें म्हूण दाखोवपा सोदता जाल्यार हे लोकांचे सारके कातरून सगळे JCB घान तुवें सगळे नोस्ट कित्याक करपाचें तिलां। हांव एपील कोता तूं एक बायल जायन सको नाका, तेमी तुका विचून हाडला। सो तांकां मानत तशें तुवें करपा जाय, पयलीं तांकां कन्सल्ट करपा जाय आसलो थिंगाचे आमगे लोकल्सांक, तांकां त्रास जायते पडटाय। जायतीं जाणां भायर सवली रस्त्याचेर ते एक्चुअली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हळ्यार तूं सगळ्यांक घेवन तूं एकलें उलोवपा जाय, पूण आतां कितें जालां लोक भायर सरला, लोक उलोवपा लागला। आमी मागताय की तुवें मुखार सोन एज अ वुमन एंड एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सिओली बरें आहा तें काम कर आनी मानत तशें तुगे वोटर्सांक।
BJP प्लीज कोनाका तांकां लोकां हेल्पलेस आनी होमलेस कोण BJP प्लीज कोनाका इतलेंच मुगे मागणें. गोवा 365 खातीर डायलिन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.